আসানসোল পৌর নিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের সাথে কুলটির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে দেখা করলেন কুলটির বিধায়ক অজয় পোদ্দার। অজয় পোদ্দার জানান কুলটিতে সিএমআর এর কাজ বাকি আছে, সেই সব নিয়ে আলোচনা করা হয়। তিনি কাজগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া কুলটিতে পানীয় জলের সমস্যা নিয়েও কথা হয়েছে। মেয়র জানিয়েছেন, কুলটির ইস্কো কারখানার সংলগ্ন জায়গায় জনবসতিতে পানীয় জলের সমস্যা পৌর নিগমের টিম আগামী শুক্রবার পরিদর্শনে গিয়ে সমাধানের চেষ্টা করবেন। মেয়র বিধান উপাধ্যায় জানান, কুলটির কিছু সমস্যা নিয়ে বিধায়কের সাথে কথা হয়েছে। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। হ্যাঁ, কুলটির কিছু ইসিএল এর কিছু সিএসআর এর কাজ আমরা কর্পোরেশন থেকেও দিয়েছিলাম, তো সেই কাজগুলো নিয়ে এসেছিলেন যে কি কতদূর কি এগোলো, সেটা আমরা অলরেডি চিঠি করেছি ইসিএল কে। এটা আগামী দিনে যাতে তাড়াতাড়ি शुरू করে তার জন্য। आज विधानदा के साथ में मेयर के साथ में एक कटसी विजिट था, उसमें कुछ कुल्टी की समस्याओं के बारे में उनको बताया गया। सेल से मेरे कई काम बाकी हैं, उनको इमीडिएट ऑर्डर किया है उन्होंने। और कुल्टी में जो पानी की समस्या है उसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया है कि शुक्रवार को टीम जाएगी और इमीडिएट बोरवेल कर कर उस सारे इलाके के पानी की व्यवस्था की जाएगी। स्पेसिफिक प्रॉब्लम जिसके बारे में डिस्कशन हुआ, स्पेसिफिक प्रॉब्लम कुल्टी में जो इसको के आसपास के एरिया है, 10,000 लोगों के घर में पानी नहीं जा रहा है, उसके लिए भी बात की गई। जो बोरवेल खराब है उनके बारे में भी बात की गई। और जो सेल का कई काम मेरा रुका हुआ था उनके पास आया, वो इमीडिएट ऑर्डर कर दिए। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट हिम।